الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. या इलाही कुन मुनाजत तुम बफज़ले खुद कबूल, बाहर सदका औलियाए खंदन चिश्ती साबिरी, बाहर मौलाना मुहद्दिस हजरत शेख ज़मा यानी शाह ज़मीरुद्दीन नानफूरी वली ओ मुर्शिदी। हम वजह है आंख बद मक़दर है औलिया, हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम अहमद शफी हट हजारी, सैयदी मुफ्ती आजम अहमदुल हक हट हजारी, जुब्दा दौरान खैश मजहर रुद हिदायत मशरुक़ी ओ मुर्शिदी। अज़बराए शेख आलम सैयद अरब आजम, फख्र इस्लाफ हुसैन अहमद वली ओ फातिमी। हम वजाहे कुतुब आलम, हम फ़क़ीह बेनज़ीर, शाहसवार वादी इरफान रशीद गंगोही, हाजी ओ इमदाद नूरी हजरत अब्दुल रहीम, अब्द बारी अब्द हादी अज़दी मुक्की ओली। हम मोहम्मदी मुहिब्बुल्लाह शाहिद सईद, शाह निज़ामुद्दीन जलाल अब्द कुद्दुस अहमदी। हम मोहम्मद आरिफ, हम अब्द हक शेख जलाल, शम्सुद्दीन तुर्को अलाउद्दीन फरीद जोधनी, कुतुबुद्दीन हम मुईनुद्दीन उस्मान शरीफ, हम मौदूद अबू यूसुफ मोहम्मद अहमदी। बूसहाक हम ममशाद वाहुबैरा नामवार, हम हुज़ैफा इब्न आदम, हम हुज़ैल मुर्शिदी। अब्द वाहिद हम हसन बसरी अली फखरुद्दीन, सय्यदुल कौनैन फखरुल आलमीन बुशरा नबी। पाक कुन क़ल्ब मरातु अज़ ख़ियाल ग़ैर ख़ैश, बहर ज़ात खुद शिफा इंदेज़ इमराज़ दली। या अल्लाह मौला मेहरबानी करे आजकेर दुआरियार এই মাহফিলকে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। হে আল্লাহ, এই মাহফিলের ইন্তজাম এই মাদ্রাসার উসিলায় মাদ্রাসাকে কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম দায়েম করে দেয় আল্লাহ। মাদ্রাসা মাহফিল নিয়ে আজকে যারা ব্যবস্থাপনা ইন্তজাম করেছে তাদেরকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নেন আল্লাহ। দুয়ারিয়ার পর্দার আলের আমার সকলের মা বোন আম্মাজান এবং সকল মুসল্লিয়ানে কিরাম, আজকের জন্য সবাইকে সকল কাজ করিয়ার বর্জন করে মাহফিলের জন্য সবাইকে শোনার জন্য কবুল করিয়া নেন। ইয়া আল্লাহ, মাহফিলের যারা আগে এসেছে দান সদকা করছে 1 টাকা থেকে 1 লক্ষ টাকা, সকলের এই দানকে তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব দিয়ে দিও আল্লাহ।